Ano sinabi ni Mama? A, B, C. Ganun ba yun? Hindi mo yun sinabi. Dalawang ulit yun eh, kay Mama. A, B, C, D, E, F. Ito ba? Ano sabi ni Mama? Paano kay Mama? A, B, E, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, E, X, Ganun ba yun? Ganun ba yung sinabi ni Mama? Mali pala tinuro ni Mama sa iyo eh. Ganun. Tama. Tama? Sabi ni Mama? Tama ka yun. Tama yun? O, pamela-melawan na lang. Tama ka yun. ABCD. O sige, pamelawan na lang kantayin natin. Mali kaya ABCD. Okay. Okay, pamelawan naman. Mela, katawan. Ay, dito lang. Ayaw mo. O, di mo. Pamelawan. Katawan. Mela, bato. Katawan. Mela, mati. Katawan. Kamela. Katawan. Kusog. Mela, katawan. Mela, katawan. Tama may pamelawan. Igalaw ang katawan. Katawan. Pamela. Pamela. Katawan. Puro katawan? Katawan. Katawan. Malapay. Katawan. Katawan. Ano ginagawa mo? Puzzle? Ay! Ano yung puzzle? Dito lang. Oo nga, puzzle. Malapay. Katawan. Malapay. Katawan.